Kaktiin ke jong blay ke ong. Komensim jonga to up kirmen tang hau blay. Na ba ke jing kmit linti jonga kalong na o. Ngini duway. Ngi kot ye ke jing don joma kan rat bat ngi hak ni kapor. Nang baki ay baro ka bagin yon pendap lemban ke jing mani ke jong ye me. Kalong ke jing kerku yengi. Pagka buram ye me. Diang jing duway na maru jisungi pan. Amen. Nakabenta jo kabalang Presbyterian Life Mkra sa isin pat nga priang sobha ipi ki para bangit biit siya kanik online service kabalapan bed da kabalang inget bau blay un kirku yengi kumbala kirku lemban ki banay baro ki balalet no ngiyak weri pi papinya snot lembat ngi habaro ki benta jong kajing syakri ke jongi yau blay ngin batengi kajing syakri jongi yu blay da kajirwai ki ba arspa life who are. O Jesus Christ, on Son, Shalom, Kapertai Bana, Kot Syakun, Kahima Jong U, Kanang Por, Kat Badasa, Kasngi Bad Klo. Dosen syahi ko try ki pai ki kai dinaki narken lai reu tai ken shem ka jing sok jai ka shitamba rode kan wai Ki jing tau ba roha pertai Do I kin yaro lang you blay Ki angel neng to shat komen Ka kendaru to on amen Kajing puli na kaktiin ka jong blay, kabenta ka baningkong kalong nakashiti upol si ke Philippi, kalong ka balay, kadakot ka ba arpo. Badru nakakita jing penpao, kalong ka ba arpoway, kadakot ka basaw. Kiktiin ka jong blay ki ong kumni. Namar kata ka jinglong trash nong jongi, kalong hapeneng. Nang taru, ngi ap kimilinti yu nong penim, u Jesus Christ, ubau try. Uban tau tama ya ka met ka jinglong rangli ka jongi. Ya ka ban pelong ya ka shidur ba ka met ka burom jongu. Kat ba kum kata ka jing pentray da ka ba la ru wat ban pendem ya ki e baro ha ladi. Tiu blay unyat no ya ka jingjau umat baro na ki khamat jongki. Bar ka jingyap ka nomlong shu limni ka jingsu si limne ke jing yam, limne ke jing pang, kanom long shu. Kita ki ba menchwa, ki lalit no. Ublang kerkuingi, na mapuli ba shashko na kaktiin ka ba kuot ki jong u, ngini duhay. A drive ublay panjing bahabning, ngiwan bandam ki kajat ki ba kuot ki jong me, hakani ka por ka ba minta. Da ka mensim jo ka jing sngongu ya me, pa memilong ublay jongi, pabangingi long ki khun ki jome ngi sngongu eme kan rat na marbam don shu pat uwe ublay ba kuma me ubalong blay jongi ken uba kraw ki jing senay par ba ka jingai ka jome ka dap biang na ka benta jongi pangi don ka ka por tang pan shu ro yeme ya ka jing kraw jo ka jing long blay ki jome habang iwan khmat ka jong me ublay uba khot ngi wan ban pla ku kan rat bangi long ki nong pop ki ba bon sin ngi pen so si ye me de ki tien ka bangi kran ki jingmut je perkhat jongi ba ki kam ka bangi le ha ka ba tip pat ki bam tip map kan rat bi hin ye ki pop jongi baro ku try sat ngi ka snam kon lang brat
kenang ngilak ban long ki ba bit ban wan hajan bara senda jong me o ngai ngu ya me wa pling ke jing long pop ke jong me mikir khu yang ngi ko kan rat i ngi bit ngi biang ngi kot ngi khia ngi nang long kum ni ku bang ngi long de namar ke jing sen ei ke jong me ke bam shim la bam du yang ngi try bangi wan na magata ke bakum ngi ke por ngi wan ko kan rat i ban penher ke jing duai nam ta ka jong ke balang ke jong me nang kerkhui ke komiti balang baru ke wei penginang yo ike jung start ke baken jablay banyalam yal ke jung ke balang ke jong me ngaduai ko kan rap it pa memen skop ha ban kerkhu ko tribe ha ya ki kam ba ki project ki ba bon je ke balang kam tam akabai day pa ke jingel hap ke tien jong me le ba ki mission field ki ba pair ke ba ke balang ke dan ngiduai ko kan rat iki para bangit baru apa jong ke balang kerkhui ki shimat kerkhui ki rempe yang kristan baru apa jong ke balang ku try bagi rempe yang kristan jengi kin long ki ba kan rat ki ba tei ki duan hame kan rat man la kesngi man la por kin long ki yang kan rat wa me milong ukli jo ki yang ki sem ki jong ki Hawan ko try hakani ka por ban IT ko kanran ye kitna trikam ke pair jo ka balang me mentai ngilas dang ban please ki just sing samla hoing ki just sing English service Hindi service pa ki we padru ki bentang ngi duai ko kanrap e ba mem kerku ko kanrap e ya ki kitna trikam baro ko try hoi kum jo ik just sing kente manginang la kanrap ban mat ik jingalam ke jong me lamba ki jing shakri baro ko kanrap e Tribe bah bangi dana magata ka bokum ngini ka por ngi wan ko kan rap hit ban duai ko try nam ta ki hep khna ki berit ki bam patla ban wan shaying mani ko kan rat ko ki julang ha ki por ki blalet no ngi duai kan rap ya ka rukam ba ka bor ko jing tray jong men sim ko jong ma mani rap ki ko tribe e kinang san ko try ha ka jing em ka bakan jambin sim ke jongki ha dan aplen jongki ki blas dang ki skol ki jongki ya da ye ki ko kan rat bagi khniang jingpang kinum bit sno ngi duai ko kan rat nam ta ki para banget ki ba it jongi ha ka balang kan rat ki ba dan ha ye ki hospital shaki badan ki we pat ru ki jaka jing pha jing sumar ngi duai men kener ka kti jong ka jingpen khia na ka bentang ki jongki ko tribe ha Tribe e nga penher ke jing duai ko try ba memenang skop ha banang yalam kan rat ya ka balang bar ko we ba si sen gen mat kan rat ya ka revival jong men sim ko jong me ha ka balang hi bar ko we ngi wan men penher ke jing duai nam ta ka ri ba ka judge ben rio ngi duai nam ta ki nong yalam ke jing na chief minister ki cabinet minister ki officer tre kam ngi IT ki baro kan rat kan tre hok la jong ka benta ko try hai kan rat ba ka jing thrang ka long bet nam ta ka jing roi jing par ke jing rat ding khong ke jing bet ke jing dok hai kan rat be he kham tam nginang yop ban money la du ya ka kerteng ke badan bor ke jong ma ngiwan ko try ban pen her ke jing duai kham tam haba ngirang don kum ne ka jing don jok ne ka khlam ngi duai kan rat ke jing da ke jong ma yang ngilang baro ko try pelat yang ko kan rat be ne ki jing pang ki jing shitam pelat ne ka jing bet junu khniang jing pang o ngi ro ya ma kan rat la ya dah du kat ne badang beteng ban le kum ta pada shisha ko kan rat be hila kan rat pan mat ke jing sumar ke jong me o ngi skongu ya me mela sha skor ke jing duai ke jongi ha bangila yo you vaccine ko kan rat be bang duai ke kan rat e pa me menang ai ke jing start ke sarkar panang la pentulun state ya ke jing ai you vaccine shakiriu pat ba baro kerku ko kan rat babha sei sen pat ko kan rat be ya ke kam ke jong me ko kan rat o ngi duai sei sen ba me menang ya lamingi ha ke ka por ke benta ko kan rat be ngi duai kan rat ba me men kerku ki benta baro jo jing shakri ke jirai ka ba kerpang ke begini sko kan rat ke men sium jing ke jing mani jing ye me ka khobor ka tien jo me kan pentamai yangi peliang kan rat ne ke jing duai shimti po barang sa na mane barok ngapan yo peliang ha ka kerteng jong nom petim jing Jesus Christ amen hakene ka por ke benta ngini skono ya ke jing rai ka bakirpang seni we par khun samla jo ka balang ba sanbor lang ranga ngakerpat sanbor in shim ya ke benta ke jong i I am but a fragile vessel made up of miry clay. I can barely take a mile blow
can hardly stand against any pressure. I am full of cracks and crevices, fall apart at every twist and turn. I am nothing on my own. A fragile vessel is who I am. I have nothing to be proud of, nothing to brag about, 'cause I am nothing on my own. A fragile vessel is who I am. However, I'm not afraid. I know I'm in the potter's hands. No, I am not dismayed. I'm confident he's holding me tight. Each time I fall and break, he picks me up and makes me new. However, I'm not afraid. I know I'm in the potter's hands. No, I am not dismayed. I'm confident he's holding me tight. Each time I fall and break, he picks me up and makes me new. For he's the strength in my weaknesses, power when I am down. He forms in me his flawless beauty, and this is my new reality. For he's the strength in my weaknesses, power when I am down. He forms in me his flawless beauty, and this is my new reality. Now I am more than a conqueror by the strength endued in me. I am who he says I am, a son of the winning king. That's who I am. Thank you, Lord. I am excited and hopeful, ecstatic for what you'll do. I am embracing, anticipating the next thing that you will do. For you have great plans for my future. I am excited. Amen. Yai kublai yi san borlang ranga nam tu ke jingruai ke bas tiang ke bas ngotnan ke bara ikam siem jongi shaka jing shakri ba ke jing mani jongi yau blai ngine poino menta shaka benta jo ke jing salok na ke tien ke bkhut ke jong blai shwa bagin ya chikman sa shi sien ngine let chu blai ha ke jing duai ni don ko kan rat ngine ka por ban snap ye ke tien ke jong ma nga duai men ye rap ngi ki pas ngap ika bangila ban snotho ika jingjlio juga ketien jong ma bangin pediang ika ke donut ke jongi ban pentri kam ika ya rap jong shakri kan rat bom la bale klam ma pakai ke bun kran kalong ke jing kran jong ma atu kran ba jam no jisu ki ketien jong ma lomso na marau jisu ngapan kini baro amen hakini kita yo ki baladep kum ke balang ngilade ban ya chisha hakapor bangiman ya ke jingwan ka dum ula o ubadum hangi na marka jingklat no jo ki para banget pihit ki balas dang nadu ke jingklat no ke basendat
jong rangba balang iba ijongi. Tang hubnai February haduk menta nyala de bandod no haduk sangot ki para banget kiba ki jongi. Padahakaway nakajinglay ontap kat banganang yang saudong ye katliu jing tap. Hapdeng juga jing sngokia nama bangi hapando iwe hadin iwe pat ipara banget biit. Kalawan kajing tengen. Bakata kajing tengen kawan na tu kajing rai ka bangi syet ye rai. Ngini syam lang haboneng. Kumta habangala perkat ringkat bakajing duai. Ye ke kabo blayu kwa ban kran yengi hakan ni ke nok pai singi. La shon ya hakadonut jonga bangi ni kran ye ka we kapang. Ka beneng ka jinkerman yangi. Nga klam jit ikanu-kanu ka nongrim na kaktiin jong oblay. Handa kat ba nang yat yan sakdo yapi ki binta na kaktiin ki jong oblay. Ki besno ba kani ka pang ka bangi kran hakani ka por. Kwapan sedang da ba pinkan mau yangi ba ka pang siya pang ka beneng kani ka pang ka ba don kam ha bangi ni kran. Ka jing don kam ka pau na mabakade ka way ni ki jaka ka bangin sa penlut. Ya kaba bom jukut ke jongi. Kajing pelut ya kaba bom jukut jo ke jing im jongi. Anda ke jing im jongi kalawai. Kalapan long tang kawai na kiniki arteli ke jaka. Ladam day habneng, kan day hadujok. Paladam day hadujok, kan day habneng. Unong thok C.S. Lewis. Hakawai na ke jing thok ke jong u kabang la persyang pen kala khasiu ong kumne. Tetapi pulih ya ke history. Penlam bagi Kristan ki bale iki kam ki bakrau bat nos niang bah ka pateng ke baki im ki de kitu ki bala berkat bah siapang ke jing im ke bansawan de na du ke baki Kristan hakene ke pateng kila sange ban berkat ne keren siapang ke beneng bagi Kristan kim da long than shu ki balong lerkam. Para bangai biih ngasngau kani ke jingkran jauh ni unong thok C.S. Lewis kalong ke bashisha para bangai biih kamtam habala pen scam na ke jingim jong ki pa jong ke jinget ke bala thok hakaktin ke jong blai. Lada pipa syaka kitab Hebrew kalanong ka bakatway ka dekat ka bakandai hidup ka basipau la yathu yengi syapang jong Abraham ubalayo ye kanam ukpa jong ke jinget U Abraham, ubalayo ikanam, ukpa juga judgment real, father of the nations. Bagai ke secret ke jongu. Ke kabari bor kabari bon pelong yu bon long kumta. Pala pipuli kini ke bentan ke tin jong play Hebrew kalanong ke bakatwe de kat ke basipau la ya tu ingi ya karukom im jongu. Pakata karukom im jongu ang kaktin jong play. Ujuk mi lenti. Ya kau way pat kenong ba sengap kan penpuli ya pi ya kene ke dekat. Da ke jingat ula syong besar ta keri ke jingkular. Kom hakari ke bamdai la ke jong. Udah syong ki ying trap lembat Isak bat Jacob kinang yo pateng lem ya ta ke ju ke jingkular. Namar dekat besipau ula ju kmi lenti. Ya katakan nong ba ke badon ki nong rim bat ke bau nong tei bat nong tau jongka. Long uplay. Kumtangi i bakurkom em jongu kadika jing em ka berkat syapang ka beneng. Ngikan mau yu Apostle Paul uniru lala bale bon ki nam taka hima ke jong uplay. Pakai ka bor ka berhi yu. Ka bor ka berhi di nama bu ong itu kintian yang nga ban em long ukris ban yap ka long ka jing mentoy. Syusyu kan ni ka subject syapang ka beneng. Kadai bandai ke subjek ke babang ma bakum ki Kristan ngidai ban kren ban ya lap syapang jongka unong ya lap paunam u DL Modi hakoi ne ke jingkren ki interview you ong one of my favorite sermon is on heaven ke sermon ke pusotanat ban ya lap ke syapang ke beneng layu thu si sen syapang jong we brio ubara shikata ke jing em jong u em ke jing em ke belingkar bha u di ubam ulang ngam ha ke jing sobha jong ke perthai andre ka we pa ka por jong ke jing em jong u blai ula kta yu pa ula long jing thau u batmai pa kum ta ula ju so bang ban let chi ke jasang but na mar kata ke jing shlei jong ke jing ek ke jong blai ha ke dot not ke jong u man la ka por bu don haying mani
Para bau ngap ik sermon bau pastor Ukran. Para baka day ki point ka bau bang bau ya. Uyeng kinsan na kajaka syang jong baru pertajam. Hallelujah. Amen. Barkalak benong aku ika jeseng arsian license ausin bule kumta. Kumta kata kejeng yaile jong ban yang na kajaka syang ban ong hallelujah. Amen. Kalap penuit ikiwe par ki para bengen. Bar kumta kalon kejeng ujor su pastor. Pastor la shim kya ba kumta la persang ban slok pun ni para bengen biit uang pet. Subhana yang syuk kumtu nama kalap penuit ikiwe par ki bawan chen ka jeseng. Na marbuni orang ba wan tat na kalong yin ka ba umdade tan ubayo bakan pastor lo angertat you la dame mieng shu and ayame yaki boots mo ngan ayame yaki juti boot kumta ka tayo ka beningkong hadin ka tagajing selak uni orang ba usngap jar tayo ka ba aru klem mieng shu na ka jaka syong ju ba no hallelujah amen hari ka tayo ka balai pastor uya lap syapang ka beneng. Pada raya lap syapang ka beneng. Lapan silay ka donut ke jongu. Bakum tau melasyo ban kontrol ila di. Uyeng na kata ka jaka syong baru ong kertat kum ni. Boots or no boots, I am going to say amen. Your boot nila nangam your boot ru. Ngan ong bet. Hallelujah. Amen. Kata ka ka jing bang. Ka jing tiang. Jong ke kubor syapang ke beneng. Jengkeli kalong beleu ya kena ke pang bangin ya kran ha kena ke online service ke jongi. Rengka ba ke jing duai ba ke jing pusan ya kena ke jengkeli beleu ya kena ke pang bangin ya kran ha kena ke puat. Ha ke jing alam jo men siem ba khut jong beleu dan lai teli ki dau ke bangalayo balong kum ke jing syai. Baleng ya ban ya kran. Kedau ke beningkong di namar ngim jukam ye kran tan shu akan ka pateng jong jinglong kristan jongi syapang ke beneng ongi sngole ran bhai kini keski bementa ban kran syapang ke beneng C.S. Lewis sakajing to jong wong we are very shy nowadays of even mentioning heaven. Ladang imikran para bangit uang hiu C.S. Lewis. Syapang ke ke doktrin jong ka beneng. Ke jengit kristan jongi. Ke day ka ba syukur. Bat ka bamdon jingmut. Kat kum ke research. Asyam. Bakapang syapang ka beneng. Kalau ka pang ka badai ke subject of interest. Ya ki novelist. Bat iki filmmaker. Manchna film syapang ka beneng. Henry ka juga por ki research ki syempat ru. Bah hakan ka pateng jongi kam dei pat ke subjek ke bakrau hapdeng ke jingelam ha ke balang ha kini ke sengi ha ka ba umju kam yu snowshoe ya ke jingkran syapang jongka kedau ke beningkong balai ba de kam yu snowshoe ni ke sengi dei namar ba ke don ki jingong baladang ikran syapang ke beneng kalong irrelevant ni snow kam ya dei shu don ru ke boong ba kalong anti intellectual scientist Stephen Hawking hakawai ni ki interview yu uang ini ki tien ha ba kran syapang ke beneng uang there is no heaven kam don ke beneng that is a fairy story for people afraid of the dark uang kumta kam don ke beneng dan kita menjor wat kita bangit tu kita ke jingkran jong Stephen Hawking kita dan kita ong pat baka datang ke imaginary world ke perthai ke bachumudur sagawai pat ke dau bak omda kam ya keren shu syapang ke ni kapang syapang ke beneng de namar ke jing perkhat baladang ni keren thang syapang ke beneng yin sakentat ne lesting no ya ke jing im jong ya ke ni ke perthai Syangan buktin pareng. Escape from the duty of making a happy world here and now into dreams of a happy world elsewhere. Ketari kerui pakar komperkan. Dan sekarang menong pi uwe pa syakri jong bleu nong yalap po crowd John MacArthur udah tau nong tho wang. Ngim day bangi kinria na kini ke jingim habang ikran syapang ka beneng. Handai ladang ikran syapang ka beneng. Kaya rap ingi ban ya le ke jing em hakani ka perthai. Namar ke jing tikna jong ka beneng. Kedau ka ba angar. Baleu kwa ingi bangini kran syapang ka beneng hakani ka juseng. Dai namar buka ban pen kindo ingi.
balarangi klat no nang ni ka perthai kabala banlong hakano kono ko por para bangi biit ka jingkali ka long hatungi la tikna ne em bangin poi shabneng ngaduai bo blay on your rap ingi paladon na pring jong pi wape ini ko online service pidang arthatien ka bom jukut jong pi ban poi shabneng ngaduai bo blay on kren ni pil man ka khubor pinyo kalap pentikna yaladi pan penkut penlut ka bom jukut jong pi habneng Kadang kabalay bulu kwa bangin selok syapang kabneng. Day na marka gospel jong Yohanes selong kabakandri kadakot kabalay pulay. Ujisu ang baha kata ka pertay pensyam tangki jinjinjar. Kum taladang ipay siya ka pertay kajongi. Ngiyo tangka jinjinjar sudah para pagangit finmenjor ya kata. Ngi kita lembah kejing nang keu jo kejing pang kejing sitam ngidang dan mentah pedeng kejing kon jongi persyain ka klam ya na uniu knyang jing pang COVID-19 kejing nang keu jo ki kan kambian ke crime rate u graf jong crime rate ula nang keu ka pertai barak away kejing yap jo kejing tiplem kejing le para brio kejing pat jing pra jo ki long ying long sam kejing pet jinga jo kejing sok kejing nang sniu ke mariang bat ke saudung saukun kejangi. Kum tahalor kini ki jing shisha barok ki balong ki dak bah ka perthai pensyam tang ke jinjinjar sudah. Ka penlongi banong kumong pol ha ke shiti ba ar korin lanang ke besan dekat ke bapra. Ngi kam sngoba ban let no na ke ne ke do bat ban syong ne ha utrai. Oh ngajus ngobang ban perkat yo Jimmy Swaggart ngangai bona pleng jo FIFA ya ngoi ke jingrai ke jongo bakawai ke jingrai wang teka pareng I've never been this homesick before ngidi malong homesick siapa neng para pangit biit hapdeng ke perthai ke penjenjar kum ta ke daw ke balai bo bleu bo ha ke donut de na mar bah ke perthai ke dan tang ke jenjar hana ke dan kawai pat keri jo ke jingkermen kabadai kabneng. Dakini tungin ya poino menta ban sotu syapang kabneng. Kaya kabneng. Kada kawai na kapang kabakraw ka Bible. Ha ka Bible barok kawai para bangabi kapang syapang kabneng kadon pitip kanusin. San spa teli kidakon. Tangha ka testament ka batamay ru kadon arspa anyo pon rio teli kidakon kibakran syapang kabneng. Ha ka kodbat berim hak testament ke berim ngomong ong hak kaktin Hebrew ki ong de kaktin Shamayim pada ka testament ke batamai ki ong de kaktin Uranus pakadan ke juk ke jingmut ke jing sotu chapang ke beneng su rung akwa banyak kam jeliu kendiat chapang ke doctrine ke banlong ke nongrem ke foundation na ke bentan jongi bah ke jing sotu jong ki ju pada ke Bible ki sotu badan lightly ke beneng ngi ke ni ar Korean lanong kabakat ar dekat ke bening kong hadu ke baar. Habau pol Ukraine syapang kata ke beneng ke balai. Pat habau pol ong kata ke beneng ke balai, kamut nama kata bakadan ke bening kong, bakadan ru ke beneng ke baar. Tungin ya pen, kita ke beneng kong, baka beneng ke baar. Ke bening kong, ke tau ya ke sun beneng, ke bengilak ben yoi, andang ilak kemit shalor. Mataya sendrio arpun rio. Ujisu ang ikasenran jo tu kmi tu yakisim beneng kani kaktin beneng kani kasun beneng da kawi kaktin pareng labanong atmospheric heaven kani katay kasahit beneng kasun beneng kabangi ka beneng ka baan kani pat kata ka ba pinpaw ya ka met beneng kamtam kasngi sam ka kandai da beneng kong Rio. Ki beneng ki pen benai ka buramu play baka sahit beneng ka pen ki jingle ki kti jongu. Kani ka ktin beneng hang ni ka thau ki met beneng kam tam ki sngi ya ka sngi ubnai ka pen pau ya ka buramu play. Kani ki beneng ki dei ki bengila ban yo de ki kmat brio hande yo nomla ban kot syata. Ki sim ki nomla ban hair syata. Kata de ka beneng ka baar. Kebeneng kebalai pat kabau pol Ukraine na kashti ba ar koren kebeneng kebalai kene kata kejaka kebadan ublay kene kebeneng kalong
palat ya ke jingdon jong ke sengiu benai. Palat iki ke baki semrut kinumlak ban her ni poi syata. Baru Paul ko Melayu tu ipi mana ar koren dong kan ar. Paul ukran syapang kani ka beneng ke balai. Ka bade ke jaka ka bau belai udan. Bat ka bau mangapat bapiru. Ngin salet syata. Hagasam ka ba katway dekat basau, Sam si spotlight dekat ka ba kat kendai, Isaiah henriu punriu dekat ka beningkong, Ngipulia syapang kata ka ket ka jong blay ka ba don habneng. Unang itu lupa Isaiah lang ka ba henriu dekat ka beningkong, Uyo ka jing itu pau ya blay, bu syong haka ket beneng. Haka kitab meningkong kisim lang bapra arpun nyo hadu san pulai. Solomon yu ka beneng. Kum kata ke jaka kabadan ublay God's dwelling place. Lapan skam shishu ya kini. Da ke jing duai utrai kabasedang jangka. Ngi duai kum nung yung kabasedang ko pa jongi uba habneng. Upa jongi udan habneng. Kumta kini barok ki bangla kren ye pisi pangga beneng ke balai. Kapen scam nama kata ye ke shisha baka beneng ke jaka badan ublay. Kamdai kata ke imaginary world. Kamdai kata ke pertai ba syumudur. Kamdai kata ke fairy story ko boong Stephen Hawking. Kamdai ke beneng ke jaka bad kadai ke ba shisha bad ublay udan hangta. Ublay udan hangta. Para bangit biit, kum tanggapin kan mau pi na magata na kani kabenta na kaktiin ka jong ublay. Ba ublay udan hangta. Harum syusyu kilong kikatukat ni kijing batay si pangabeneng. Kaya kejaka kabasyong ublay. Matias sendiri kendai. Kabaar kadai ar korin san katway ko ang baka beneng kadai kata ka jingte hakabau nongte jongka uday ublay. So syuru Filipila nong kabalay ka arpo nga penpuli pi mena. Ka beneng kadai kata ka ying syong ne ka jongi ka jinglong ka citizenship ka jongi kadai habneng bangidan hang ni ka pertai da ka visa hande ka jing syong ne ka jongi kadai habneng. Ang katiyan job lang na markata kay ying syong ne jongi kaday habneng. Dr. Billy Graham muang, my home is in heaven. I'm just traveling through this world. But di naman tayo ni ka daw, habang isngoto, baka ni ka baka beneng kaday kay ying syong ne ka jongi. Kapalong yun ki riublay ki bakraw, hakal long rinyang jong nongyalap D.L. Moody, nongyalap kum Dr. Billy Graham. Kabaki keren ni kikitian. Iba seriyam hakar kom keren jongki. Someday you will read or hear that Billy Graham is dead. Don't you believe a word of it? I shall be more alive than I am now. I will just have changed my address. I've gone into the presence of God. Kumjo D.L. Moody ru. Someday you will read in the papers that D.L. Moody of East Northfield is dead. Don't you believe a word of it? At that moment, I shall be more alive than I am now. Kinigis ngotot na mga ta. Baka beneng kaday kaying syong ne jongki. Kaway na kijing batay siya pang kabeneng. Kabahala di nga juso tanat bahaban perkan. Kadai ketua keberat ho haka gospel jongu Yohanes kelenong kebakat sao. Baik kedekat ke beningkong berkebaar. Wat kiku selain ke donut jongpi. Tunget pi hau blay. Tunget hangaru. Sahap kedekat kebaar para mengat biit. Haka ying ukpa jonga dan bon ki pulet syong ne. Kaya kejing batai sepang kebeneng. Kebeneng kadai ke ying ipa. Sahap. Kadai ke ying pa, but para bangit bihin, kata kadai kejing batay sa pangbeneng. Latip ya ka beneng, haka Bible de bon tiliki kerteng, la kodru ika ka hima ublay, la kodru ika ka ket ublay, la kodru ika ka paradise. Pangasubang bhai kejing keren jong way nong yalabuang. Heaven is a prepared place for prepared people. Ka beneng kadai ka jaka ka bala pin kre, yaki bala pin kre. Para bangit bihin,
Pila penkret ne manlet chene ke jaka ke bala penkret. Kajing long jong ke beneng ke Bible ke batai kene ke jaka ke bahalor. Ba shushu sam arpo khat bandri ke batai ba kene ke jaka ke bakod. Shushu we unong yalam. Habo batai sepang jong ke jing long jong ke beneng de ba pensyong nong rem na ke kitab jing pen pau. Uang baka beneng is kene ke jaka jong ke bam don shu. Heaven is a place for no more. Don shu. Bagi kita don shu. Puli menengapin puli pi kitab jimpen pau arpu wisau. Don shu ke jingjau uman. Don shu ke jingyam. Don shu ke jingsngongsi. Don shu ke jingyam. Don shu ke jingpang. Angka ketin ke jong blame. Kitab jingpen pau arpu khat balai du san don shu kamit bar ke jing shai jingpen pau nyau khat riu ke de ke jaka bom don shu ke jing than ke jing sliang ke jing shit ke de ke jaka ka bon don ka ket du blai ba ke jing sin shar kan long halor jong u na bom jukot sha bom jukot jingpen pau nong arpu lai du arpu san Sengap para pengebihin. Kat kene ke jing ngobang habang iperkat syapang ke beneng. Ba ke jing keli ke bami ke long. Pikwan em panlit syabneng. Pikwan em panlit syabneng. Susu ngin bateng habang ini keren syapang ke beneng dah bangin ya pet. Manu bandan ha beneng. Hari syaban jubab ya kene ke jing keli ngin pet syua manu banum dan ha beneng. Ka Bible ka keren syai bha ya kita ki banum dan habneng. Baringkong usaitan baki ksut jong u kinum dan habneng. Kitab jingpen pau kalanong ka ba arpo ka dekat ka ba shipo kala keren syai bha ti yo tau usaitan ba syukor kala bread ken syakata ka pung gedeng bat u kendok habaki don ru tau marat klau bat u tau nong itu lupa balam ler ban per kredit iki mensingi bat menmet syaki bom jukut kinam dan habneng henry syaka dujak kindan syusuk jimpen pa arpu wei pra kala list nama kata ya kita ki banum yo ban let syabneng tangan pen puli pi kene arpu wei pra kitab jimpen pa henry ya kita ki pa syapti yang bat ki bam nget bat ki ba ijli bat ki ba penyap bat ki ba kiret bat kita ki ba aiksut bat kita ki ba manipulate tau bat kita baro ki ba lamler ka benta jongki kan lo kata kapong ya ka bala thang de kedeng bat u kendok ka balong kata ke jingyap kabahan. Kini kinum dan ha beneng kini kindan hey hakan ni kapong kabatang de gedeng kabadai kedujang kinum dan ha beneng. Susu para pengebian manu bandan ha beneng para pengebian. Ketien job le kapin kan mawingi undan ublay. Ublay undan ha beneng. Haka kets im ke jongo Matthias sendiri kendai ujisu dan habneng kam ki apostle ladang kebalai dekat arpoi ki angel kindan habneng Matthias kat pra dekat basipo and the Lord kini in saya pet kam hadian pat para bagi bihet saya ki wei pat ki balak ban poi syabneng tongin poi sy kebentak ke bakado kumno ngin yo let syabneng Baro ngangit ada ngakli ya pi kiba pet ini ke online service. Pi kuat ni Malaysia penang ngangit baro pina hai pastor. Ngi kuat Malaysia penang. Umar Farouk ong ini kitien kawai jeng thok jongu. All of us want to go to heaven, but we love to feed the Satan. Baro ngi kuat Malaysia penang. Henry baro nang ngipat ngi smobang ban basayu syaitan ke jeng im ke jongi. Ban ni tak tahu ki research ki pen im. Hakari Amerika bakiwe pat ru kiri jong pertai bangangai ladang lek ki research han kari ke jongi ngatrai nyopo propo persen ngi kwa li beneng tangba nyim don ke jinge dei padu blai kalau kumta yang ngiru para bangai bihet ladang ngi kwa ban let syabneng ngi hap ban le ye kumta ke kita ke bangi hap ban le kalong ke jingkeli ke kita ke banga ban pingi hap ban le kena ngin yo ban syabneng u jisu ula jubab ke jingi keren jong ubat Nicodemus. Yonis lai
tin jong blek ong shisha nga ong hame lem da kapat yo breu la ban yo ya ka hima ublei haka shikenten ban yo lech benang day ban kapat you must be born again kum tang kwa man penken mau ingi para bangit bihet ka benang ke dei ke jongi tamba ngila ban lech ka la ngila longpan ki balak kapat banginum yo let shabneng ngapaket mau yo pi banginum yo let shabneng da ki jingla ni ki jingle ki jongi pa shika ktien jomble Matthias kanong ka bahnyo ka dekat arpu we ter ngikin mau ki ktien ke bau Jesu kran ki ktien ke ba omu brio baro ubo onghanga atrai uban yo let chapo ka hima ki beneng henry utaken ubale ka manuk pa jonga ubah beneng Sibon kini ong hanga kata kesengi. Atrai. Ngingim shimla ya lap ika kerteng jome. Ngingim shimla beno iki ksut ya ka kerteng jome. Ngingim shimla len le sibon ki kamba ru ka kerteng jome. Anda kum ta ngaru ngan ong persya iki. Ngam jula itu ipi. Kilit no nanga. Pi ki baju tre baman. Para bangibihin, nginumla ban rong shabneng, da ki jingla, ba da ki jingle ki jongi. Pet kini kita kat ke bau Jesu kran. Pini ki kran sipang ki jingle, ki le ayu, ki alam, ki backsud, ki le ki kibon, ki kamba. Hari Jesu angum no, ngam itu yapi. Ki jingle, bat ki jingla ki jongi. Ki jingle ba ki jongi. Ki good deeds ki jongi la kalong ka jing tay mani la aish pedok la ka jing le rinyam jongi kini barok kinum poi yangi syapneng kan mau para bangai bihin kon ban ong biangan ban biang ki jing la jongi ban bat iki nyam ki rukom ban bat iki constitution joka balang ka jing la ban bat iki ra ki jing la ban bat iki nyam ki rukom Kejing rai, ke choir, kejing ikit kam, hakakam juga balang, hakakam juga jeseng sama jeseng ente, kejing lead delegates. Bang ko manong ru. Wat kene ka kerteng pastor, ka bangakit mga reverend RG lalu reverend. Kini kinumpen boy yang i shabneng para bangibi. Kinumpen boy yang apa dia pi shabneng. Lada ngemi nang long ki Kristan ki baklem kapan. O Mark Twain way pat unong tawang. Heaven goes by favor. If it goes by merit, you would stay out and your dog would go in. You don't come para bagi bihipan kapan yangi. Bangin yot lit shabneng. O Jesu ang yones lai si sha ngong happy. Hame. Lemda kapat yo brio. Umlak ban i yaka himau blay. Kamud yuban kapat, kamud ayu habang kapat. Kamud akaktin Greek kamud born from above kapat na shalor. Kana oblay kadi kajingim kajing sedang ka batamay kajingim bakenjamin sim. Kadi kajingim kaban kajingkala ka donut. Ngikran siya pang ka spiritual transformation. Kadi kajing tray kajingkala ka bamit na kajing tray kajong oblay. Ezekiel 500 kadi kajing iPad ika donut ka batamay. Ar korin san kanyo kadi kajing sedang ya kajing kabatamay. Kumno kolong kajing keli. Kumno nginyo ikani kajing kapan. Uni kodmo sadien bau Jesu la yatho yu bude ban kapan. Upen pai ktin na kajing keli kumno la ban kapan yu bria bau la temen. Ban jubab ini kajing keli ban kumno ban kapan. Kabaling kong para bangit bihit kabing hapan le kalong. Ngide ban don shwa ka we bakata kade. Kejinget. Hebrew lang ka bakat way klakran syay kata. Klem kejinget ngimla ban pinsko bhayu blay. Yones lang ka balay dekat ka bakat riyo na bau blay ula ikatay kata ka pertay la penkut ito dekat bang. Dan nginget nginyo ikejingim bom jukon. Ephesus arkandai na mada kejingay ay la pen imipi da kejinget kem. Kumtangi dan kam pandan kejinget. Kabaar, kajing soto pangilong kinong pop, pat pangidon kam ya kajing kala kapamon. Kaju so bangon perkat pang tu kon sarong auria. Wala pering kajing trot, kajing duna, kibabon na kajing kajang u.
Hakapor bu don hatu kesam sniang bani kini bam batu kisniang. Dek bokum kata kapor bu bleu la kran yu bu sotu bu long unong pop. Bagi ke bu lale kalong kapop persyak yu kepajung u badu kepajung u bahap neng. Bokum tagadan kam kata yang iru. Bangin mat ya ke jingkapat para bangin ngidan kam ban soto bangin long kinong pop ngidan kam ya ke jingkla bamon ngidan kam komak tien jong ble rum lanong ke balai khat pulai bangin soto barong idei kinong pop bangin ade ban mat ya ke jing penram ban mat ya ke bainong jong ke pop ka balong ke jingyam rum hendri ar pulai ngidei ban soto bangin long kinong pop ka balai Kemenungin mahat ke jing kapan. Ke jing im jeng ke jing kela ke bemot. Repentance. Repent. Kam ke apostol kat nyolai po. PE ke baki apostol ke yalap ki ban bet ke ke bau Jisu yalap. Lalu pala yalap u Yohanes nompen baptis. Paj ke jing im jeng apostol ru. Ki orang bet pain no kela ke bemot. Pain ke lenti ke pada mu Jisu. Kran ni ke jing shisha Lukas kat lai-lai. Ibangi den kam ban kela ke bemot. Kemudian kelapa mot para pengibiat. Ngijukan mau itu kejurai chorus ke pengijurai bapa revival. Ki kambang jule ngamle syuk mentah. Wale syuk. Iki bariam wale syuk. Sangat kelak pemot. Mau jamu besar para pengibiat penyok ban mat ke jengkau pat. Pediang yu Jisu ke donut jongpi. Kam ke apostle kadri life way kadang tu ke jingkli ke bakrau ba ke balakli. Paul baut Silas. Ke bangadai ban le. Paul baut Silas ki ang nget au Jisu ubo try tiun sa pen im ye me. Bat ke yeng ke jong me. Rom kelanong ba sipaw dekat ke bakat lai. Na maruno uno bakat kerpat ke kerteng utrai Jisu. An penem. Bat yang yu Jisu. Mau jam ke pasau. Pan mat ke jengkapan. Yohanes lai pun real. Utau bang nget au kondu dan ke jing em bam jukut. Utau tu bam kongo yo kon onum yo i ke jing em ne ke jing bitar jong blai kan sha halor jong kumta para bang hebi ke bang hapan le kelang pediang ya Jisu mentangil hap man sngothu na magta ki ban yo le shabneng para bang hebi the Lord kiban dan hapeneng na badanu blai na banu Jisu angel kiban dan hapeneng kini kinong pop kibaku mangabat mapi. Kibas ngoto pangilong kinong pop balu Jisu day kalenti pan penpoy yang isabneng. Kini kinong pop kibaku mangabat mapi kibalajit pan bu yang kajing syanya hau Jisu. Kiban poy isabneng kini kita kibadan kajing ngoto baki don kam yo nong penem baki penret la di pan pediang ya kajing terwa kajong oblay ya kajing map kajong Kibalet siya peneng, kita kinong pop kibakum mangabat pi. Kibalak kelak kabamot, na kajing im kabarim. Banyat kalenti batamay, banbot yo Chris. Ngamtip balay ublew ay kini kakubor. Umday ubo syu ay, man pensubang ikiskor kijongi para bangin. Udan kajing temu habaw ublew ay ni kakubor. Bakit kajing temu kalau bukwa yang ngabat ya pi. Bangin penting kena. Hakan ni kesengi ke pemerintah. Lada kajing im jongi kalawai. Lada kabakut jongi kan wan. Ngilati kena na em. Manpoy syabneng. Nga syab tieng badan bon ngot kibangin. Dan bon ngot kibade ki kristan. Dan bon ngot kibaki selang mat jong pi. Lata ka kerteng blek pau blek kon blek mensia bakoy. Hende pempat ti kena. Wapin poy syabneng. Nganum lah ban klet ikaw ke jingja ka balaja sisen ngadan hayeng ka pol mestep ngayo ka phone call na iwi kun samlai on pastor one secret ke Woodland Hospital may ikwa pan kendo ipi pan yeslok pat rengkap pat pi ngala let ngala syong hajan jong kita ke jingtia batia itai me ngala ye keren bat hi bakawe ke bi thu yang ayong pastor ki doktor ki la diagnose you born to li ki jingpang ha ke met ke jonga bangat te pastor bangan sayap tangba ngating pastor naman ngam pati kena langan do pan don em habneng
Yung kadaw na maboros kata, pastor nga long kristan, tambangan ang pa kanya. Long kristan, tambangan di nga bam nga totim nga kalay. Nga long kristan, nga liya kikam kiba persya yu blay, bat ya kabalang. Balkumta nga ting benta. Nga ting yung nga myo ya kabeneng. Nga iduway bat i para bangibihin, bagay ngu yu blay, ipadiang yu Jisu, imahat ya kajingkapan. Ngalami no hospital ngalawan pai no siyeng. Haka sngi ka pabot, haka joy ka por kan dai bejim step. La phone biang ita iksiu banito. Pastor, imay imdon syu. Ila klat no mentanhi sipang. Haka long ka por ka basngo si. Handre ka jo ka por ka long pat ka por ka basngo hon ka basngo kemen. Nambar bakani ka syakri ka jong play. Haka minute ka pakat do. Ila penting kena baka bom jukut jongi kada ya beneng. Hari para bagi biang asyapti yang pat ya don na beneng jongi. Fimpati kena te. Pilong kristan tama pinang artitien. Man boy siya beneng. Ken mau kejingyap kalong kabasisya para bagi biang. Ngimtip lano kan wanja. Ngi ia makisngi baka dan kajing nang kiyo jong kajingyap sendet jong kibrio. Klem yo ban keren. Ki klat no hakabasyong. Ki klat hakabatrikam. Ki klat hakabatia. Para bangit bihin. Tada kawan ku kumita kapor. Pila pen krek ni hem. Panlet siya beneng. Nganget bo blay ay ni kubor yu i na marbadan pening jongi. Ki bampat penti kenai ledi. Ngakwaban pen kut no. Ya kani kejingkren na kani kapor. Dah kabitu ya pi sakaway pat kabadan ha beneng. Berkata ka way ka badon ha beneng kanai ka kitab jong ka jingim the book of life. Kitab jing pen pau glanong ka ba arpo ka dekat ka ba katsan ka ong. Tijar ya uba om shim la shem bala to ha kata ka kitab jong ka jingim. La bread you siya kata ka pung keding. Ang aktin jong blay. Ubam don ka kirtay nga ka kitab jingim la bread you siya kata ka pung keding. Layak tu siya pang kaway ka nong ruay, kabapaw na amha kabakerteng ka root ana medza, kaday ka professional singer bakala syakot ban ruay, haka reception jang kaway na ka jingkantiw kurim jong way beriu beruspa bah Amerika. Kumta anda lapoy kata kesengi maka berulok jongka, kila krek, kila riam kiriam kibabha, balik ban ruay haka ta reception. Kabelalong ha Seattle, Columbia Tower, kabadai kawai ni ke skyscraper, kabajrong ba. Anda kalapoi hang ta, la priang subha ya ki de ki waiter ki ba check, ya ka kirteng jongki, la ka don ne em ha ka register jongki invitees, jongki ta ki ba syakot. Kaya kabala jang kalong ba anda la check la syam, baka kirteng jongka root ana lemuk kurim jongka kamdon. Utau wito loong ya ka root ana kurim jongka kong subha spell ya ka kertengan check bha mon da spell ya ka kerteng jongpi ka root ana kala spell suki ya ka kerteng jongka para ka bokut ka kerteng jongka kamdon ta ka register jongki invitees ke badan ka kerteng jongki belasakhan ka root ana kala ong utau wita imat kala dan ka jing baklapi kani habang ade mga kanong ruay, mga hapan ruay. Utaw wito ang ika, pide ke pile ayu ngimtip. Hena ka kirteng jongpi, kamdan haka register pagkumta pimla bandrung. Uniu wito ulakhat yung security guard, balapa ayu banyalamno yaki siya parking lot. Bro arun si teman kilami na kata daga jingpat do nun. Perhadian katu kat ni kilometer balayat kali jongki ki klemi kran we ulang bakerteng uroy ula kili ka ana balay ka jakum to karut ana ke tu kong bangalayo pediang ki invitation mangan roy kajing bakla ke jonga kalong nga klem ai ye ka jing penti kena na mar ki jing bon kam ki jonga ka kerteng jongka kamshim dan hakata ka register yaki kepada ka kerteng jongki invitees para bangai bihin kan ni ka jing itu kana ka pen kan mau yangi yo ba mangiru ngilong kumta
Kekerteng jongi kam don ha ka kitab jong ka jing em. Ong ila yeng ha ka jing kang jong ka beneng. Wangel jong utrai upet ye ka kitab jong ka jing em. Ka donam don ka kerteng arji lalu. Ka donam ka kerteng ke jong ap jong pi. Nga syap tieng yo kam don para bengebi. Yo kam sorry wang. Kerteng jong pi kam don. Para bengebi nga duwai bu bleu nai bor dingi. Baka bakut jong ka jing kran bakut jong ka jaseng. Dongin penting kena. Baka kerteng jongi. Kan don ha ka kitab jong jing em. Bengila ban yor ban rung. Syabeneng hasenda padu Jisu. Ubleu ni rap ingin nam taka burom jong u. Amen. Tuhan duai. Nyai ngu emetrai. Pamemikrani ka ketien ke jong me. Pendaya ka ke donut ke jong ila. Donut ke jong baklakran maap trai. Pat ya rap ngilapan pediang tak kata kepada ke jong me. Ngaduai kan rat dak jenget pameme ai nak kubor mame kwa bani syam thamai bat ni. Pat ada dan pring jongi kebadan kaman penti kenai la dia ke jenget dia joki bat me. Pen kenduk iki ku try ke kapor. Ken pai syame dak jeng kelah ke pamon. Ken mat ke jeng kapan ha ke jeng em ke jongki. Syum ke buram sildi pediang jeng duai. Nama kali tangi man crowd bat ingawan mandren. Nama rau Jisu ngapan kini baro. Amen. Yala pois ke benta ke pengin penwai no ke jaseng ke jongi, ngin ya rwai lang ke jerwai ke basau spa kendai po kendai. Dan karibas ngulten not here. Ki bange kin yo ina jingai. Ba ipa idang am harot Ila tau ka ying hon bat utrai. Ajing hon shaboneng ngin sa shem ka jing hon shaboneng ajing hon shaboneng ngin sa shem ka jing hon shaboneng Ki jingken od babang ki riu blay ngin yoriwa akata kari kamen sim kan kuslai kalaher bansuken jai hakli Ajing hon shaboneng ngin sa shem kajing hon shaboneng ajing hon shaboneng ngin sa shem kajing hon shaboneng Yun nong penim ba iik bakraw Kajingo ngin ya ay ngin ya ro Ba shalanda kajing ya blataw Ya uben riu kajing sugban yo Ajing hon shaboneng ngin sa shem kajing hon shaboneng ajing hon shaboneng ngin sa shem kajing hon
Shabonen Ngakarpat yung ilang baro, in subhaban ni yang lang, kibadan ki yang kisam jong pi, in yo pliang, ya ka jingkerku penuai. Ka jingay jong Jesus Christ, ka jingit ba ublay kupal lam ka jingslok ma pentingan pensyat baru mensemukun. Ka daran kat bat ngilang baro kiba sngow, pa kiba bedan bentah kini ka jing syakri jong yi ublay ni kapor. Dalam kap jong kabalang makipat ringit kilang selak kepertai. Naduk mentah syikarta bom jukudru. Amen.